Ito, Kenwood. Standard size, double cassette deck. Ang ganda nito. Malinaw yung tunog niya, tsaka working lahat A and B. Auto reverse, parehas. So, play. Malinaw yung tunog niya. Meron siyang Dolby B, Dolby C. Reverse. Stop. Forward. Rewind. Play. Bila naman. Play. Stop. Reverse. Tapos yung kanta. Stop. Forward. Forward Rewind. So gumagana lahat yan. Play. Rewind. Ganda yung kanta na yun Ano pala yun? Let Me In. Play. Stop. Dito mo sa play. Yung tunog sa kabila, tunog parehas na parehas. Ang ganda ng yun. Dito mo rin i-play yan pag ganun din ang yun. Play mo.